ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖରୁ ରୁପ୍ସା ସ୍ଥିତ ନୀଳମଣି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହ ପାଳନ ହେବା ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏନେଇ ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ସଭାଗୃହରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। 4 ଦିନ ଧରି ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। 4 ଦିନିଆ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସିନେ ଓ ଆଲବମ୍ ଷ୍ଟାର, ଯଶସ୍ୱୀ କଳାକାର ଓ ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ସ୍ମରଣିକା, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ମାରକୀ, ମେଲୋଡି ଓ ମେଲୋଡି ଷ୍ଟାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଆଦିବାସୀ ଲୋକନୃତ୍ୟ, ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। नमस्कार, मु डॉक्टर तपन कुमार बेहरा, अध्यक्ष नीलमणि महाविद्यालय रूपसा बालेश्वर। हाँ, विभिन्न प्रकार परीक्षा अच्छी प्लस टू 18 तारिख आरंभ हो सबु दृष्टि विचार करी आगामी फेब्रुआरी 11 तारिख रु 14 तारिख पर्यंत सुवर्ण जयंती समारोह मनोरंजन आज की जो प्रेस वार्ता थी कौन कह कहते मुझे आपको जरिए समस्त शृंखलित भाव में जो 11 तारिख आरंभ हो सुवर्ण जयंती समारोह 14 तारिख पर्यटन केमी शांति शृंखला हो पार से आपण दायित्व भगवान दायित्व रही 11 तारिख आरंभ हो जो प्रशासन आरंभ हो शिव मंदिर गड़िया 10:30 सुधा कॉलेज पहुँच पार्किंग सुविधा समस्त प्रिंसिपाल द्वारा आलुमिनी सदस्य द्वारा एवर अध्यापक पुरातन अध्यापक समस्त कार्य लागू समस्त आत्मनिर्भर भाव काम कर खाद्यपेयर व्यवस्था कराई 7 दिन प्रत्येक दिन 5000 पिला व्यवस्था कराई सकाला ब्रेकफास्ट लंच दुईटा व्यवस्था कराई। देखो दीर्घ वर्ष पर पुरातन छात्र मैंने पालन केत उत्साहित संस्था आरंभ कर 2026 पर्यंत विशेष करके 2025 तक मैंने पास आउट अच्छे सब पिला खुशी आत्मनिर्भर अच्छा समस्त ये आसवे मैंने सतोष मैंने एंजॉय करेंगे एमती शांति श्रृंखला समस्ते पर्व को समस्ते हस खुशी पर्व पालन करेंगे से सहयोग बहुत 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 सहयोग अच्छे पिला बहुत सहयोग कर पुरातन पिला आर्थिक साहय करते साहय कले कलेज बहुत साहय अच्छे प्रिंसिपाल बहुत चेष्टा कर 3 लाख गोटे प्रोजेक्ट बनई पुरातन पिला भल एवर अध्यापक मैंने पुरातन अध्यापक मैंने डोनेसन कर समस्त कंट्रीब्यूशन अच्छे। मु जयंत कुमार पाणिग्राही ये नीलमणि महाविद्यालय 1976 मसीहार प्रथम बेचर रूल नंबर 1 आमर 11 तारिख रु 14 तारिख पर्यंत कार्यक्रम हम एवं प्रतिदिन 11 रु सभा कार्य हम पुणी द्वितीय सेशन अच्छी पुणी 5टा पर पिला मानकर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतिदिन रही गेस्ट माने आमर आसुचंती भिसी आसुचंती एवं केंद्र मंत्री आसुचंती बड़ बड़ माने पद्मभूषण हलधर नाग से आसुचंती एवं व्यंग कवि से नाटा से मोर मन पड़ेनि क्षमा करिए हाँ से समस्त आसुचंती जो प्रतिष्ठित व्यक्ति माने आसुचंती मु आशा करुँची जे आपण मैंने ये कार्यक्रम को सांबादिक बंधु मानक नवेदन मु रखुची से सहयोग रो ये जो रूपसा अंचल ये जो
ନୀଳମଣି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଯେଉଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଯେଉଁ ବିରାଟ ସ୍ୱପ୍ନ ତାକୁ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ମାନ ଅଭିମାନକୁ ଭୁଲିକିରି ନିଜର ସ୍ୱାଭିମାନ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ 76 ମସିହାର ଥିଲେ ଏବଂ ଅଦ୍ୟାବଧି ସମସ୍ତଙ୍କର କାୟିକ ମାନସିକ ଆର୍ଥିକ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ମତାନ୍ତର ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ମନାନ୍ତର ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଇଏ ସବୁ ମହୋତ୍ସବ ହେଉଛି ସମ୍ପର୍କର ସେତୁ, ଯାହାକି ଆଜି ସଂସାରରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ଶିକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି, ସବୁଠାରୁ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଛି। ତେଣୁ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ରକ୍ଷା କରି ଇଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ, ଏ ଯେଉଁ ମିଳନର ପର୍ବ, ଏହାକୁ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମୁଁ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତାରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅପରାହ୍ନ ଲାଇଭ୍।